Okay. Okay. So we'll start. Hey, that was you. Today's topic is neonatal jaundice. It's an important topic in the newborn infants. You know, many newborns have jaundice. Jaundice is very common in the newborns, but all of them uh, are not problematic, and only some of them require treatment. And how do we assess for the jaundice? And what are the factors that predispose newborns for jaundice, and how we evaluate and treat the jaundice? All these things we'll learn in today's class. Okay. Okay. So what is jaundice? It's a yellowish discoloration of skin and mucous membrane due to accumulation of bilirubin. So the bilirubin, the heme metabolism matter, bilirubin production. So that gets deposited in the skin, and that get deposited in the mucous membrane, including sclera. So that is the yellowish discoloration, which is called as jaundice. And to define jaundice in adults, it's more than 2 milligram per deciliter is jaundice, but in newborns, only more than 7 milligram per deciliter is jaundice. Right? Okay, so the cutoff is higher for newborns than for older children or adults. Okay. Just a brief review of bilirubin metabolism. So first, there is bilirubin comes from the destruction of RBCs. Whenever the RBC completes its lifespan, the old RBCs die, and also the immature RBCs in the bone marrow. The immature RBCs in the bone marrow, and due to ineffective erythropoiesis, they also, when they die, from them also we get hemoglobin. So hemoglobin either from the old RBCs or the immature RBCs in the bone marrow. That hemoglobin gets divided into globin and heme, and globin goes into the protein pool, and heme is acted upon by heme oxygenase to produce biliverdin, and biliverdin gets converted to bilirubin by biliverdin reductase. And this bilirubin is the unconjugated bilirubin. The bilirubin that is produced from the heme is unconjugated bilirubin, and it binds to the albumin. So the unconjugated bilirubin in the blood stays in the bound form with albumin. Okay, and when that bilirubin bound with albumin, unconjugated bilirubin goes to the liver, it undergoes conjugation, right? So the unconjugated bilirubin undergoes conjugation in the liver, and then excreted as conjugated bilirubin through bile into the intestines. And that conjugated bilirubin gets converted to urobilinogen in the intestine. And that urobilinogen can have two pathways. Either it can get absorbed into the blood and excreted by kidneys in the urine as urobilinogen, or 80% it passes the stools as stercobilin. So basically urobilinogen and stercobilinogen are the same compounds. So if urine that is called urobilinogen, stool pass by it's called as stercobilinogen, but basically they are the same. So that is the pathway of the bilirubin metabolism already right? So this is the pathway. And now physiological jaundice. So many of the newborns have jaundice, right? It's because of the immaturity to handle increased bilirubin, right? So there is increased bilirubin production in the newborns, and the system to handle the bilirubin is also immature. So that predisposes the newborns for jaundice, and that is called physiological jaundice. It's not due to any disease process. It's simply because of increased bilirubin production and because of the immaturity to handle the increased bilirubin. So physiological jaundice usually appears at 24 to 72 hours. Before 24 hours, physiological jaundice does not appear. Okay.
It appears at 24 to 72 hours, and it peaks at around 4 to 5 days in term and at around 7 days in preterm. Okay, so it peaks later in the preterm than in the term. And it disappears. So peaks at 4 to 5 days in term or 7 days in preterm, then it starts decreasing and usually disappears by 14 days. So a jaundice which persists beyond 14 days is also unlikely to be just physiological. It's very likely that there's some pathological process. Okay. So after 24 to 72 hours, peaks at 4 to 5 days in term, 7 days in preterm, and disappears by 14 days. That is the physiological jaundice in newborn. Okay. Now, why do newborns get jaundice? What are the things that predispose newborns for jaundice? Why does this physiological jaundice occur? Okay. So in newborns, there is increased bilirubin production. Okay. There is increased bilirubin production in the newborns. Why there is increased RBC volume? So it's in relatively polycythemic state. Okay, relatively hypoxic state. So there is polycythemia. So when we see the hemoglobin of newborns, it will be like around 17, 18, sometimes 20, 21, right? That's a very high hemoglobin level. So the RBC volume is more. RBC volume is more. So since the RBC volume is more, the production of the heme metabolism will occur in the larger amounts. So thus leading to increased bilirubin production. And there is also decreased RBC survival. So usual RBC survival, which is say 120 days in adults or older children, that is much less in the newborns. Okay. And it's even lesser in the preterm newborns. So there's increased RBC volume, there is decreased RBC survival. And there's also increased ineffective erythropoiesis. So the mechanism of erythropoiesis is the production of RBCs that is not mature enough in the newborn. So many RBCs which are immature, they die before they get released because they die in the bone marrow itself. You know, bone marrow ba production हुन्छ तर त्यो अब immature RBCs हुन्छ तिनीहरू बाहिर रिलिज हुनुभन्दा अगाडि नै उनीहरूको डेथ हुन्छ. सो यो एडल्ट्सहरुमा पनि अलिअलि हुन्छ, न्यूबोर्न्समा बढी नै हुन्छ because the mechanism of erythropoiesis is more immature in the newborns. So these are the things that cause increased bilirubin production, increased RBC volume, decreased RBC survival, and increased ineffective erythropoiesis. And there are other factors like increased enterohepatic circulation. So enterohepatic circulation भनेको के भयो? अब bilirubin कहाँबाट excrete हुन्छ? Bile-मा excrete हुन्छ. है? Bilirubin is excreted in the bile. So bile-मा excreted भएको bilirubin, that a little fraction of it gets absorbed. Intestine-मा absorb हुन्छ. Intestine-मा absorb भएर अनि फेरि कहाँ पुग्छ? Portal vein-बाट फेरि liver-मा जान्छ, हैन? So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुन excrete भइसकेको bilirubin पनि a little bit of it is gets absorbed. That is the enterohepatic circulation, and that enterohepatic circulation is also more in the newborns. Right? So just my decreased feeding हुन्छ, feeding breastfeeding राम्रोसँग गरेर हुँदैन, हामी पछि पर्छौं breastfeeding jaundice. That is also due to this even more in enterohepatic circulation. So enterohepatic circulation is more in newborns. That also predisposes them for jaundice. And then there is defective uptake. So bilirubin, unconjugated bilirubin is in bound form with the albumin, that is uptake by the liver. You know, liver ले त्यसलाई uptake गर्छ unconjugated bilirubin. That त्यो uptake पनि defective हुन्छ या proper uptake हुँदैन newbornहरुमा, हैन? So अर्को defective conjugation. So decreased UGT. So that causes process पनि immature हुन्छ, है? So जति बिलिरुबिन धेरै, एक त बिलिरुबिन नै धेरै प्रोड्युस भइरहेछ, कन्जुगेसन पनि त्यति राम्रोसँग इफेक्टिभली हुँदैन, है? एन्ड देन देयर इज डिक्रिज हेपाटिक एक्सक्रिसन. लिभरबाट जुन कन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रिट गर्ने प्रोसेस छ बाइलमा, द्याट इज अल्सो इमेच्योर. सो बिलिरुबिन मेटाबोलिजममा इन्क्रिज बिलिरुबिन प्रोडक्सनदेखि लिएर बिलिरुबिनको एक्सक्रिसनसम्म मल्टिपल प्रोसेसमा न्यूबोर्नको मेकानिजमहरु चाहिँ इमेच्योर हुन्छ. सो all these things leads to increased production of bilirubin in newborns, thus leading to the physiological jaundice. Okay.
सो यो सबै न्युबर्न्समा हुन्छ अब कसैमा जन्डिस देखिएला कसैमा नदेखिन पनि सक्छ हैन एकदम माइल्ड मात्रै देखिन सक्छ कसैमा अलिक बढी देखिन सक्छ बट यो प्रोसेसहरुले गर्दाखेरि चाहिँ फिजियोलजिकल जन्डिस हुन्छ है ओके नाउ pathological jaundice so physiological reason त भर्खर हामीले डिस्कस गर्यौं but there may be some pathological process के pathological process will this but pathological jaundice रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको इभ्यालुएसन चाहियो र त्यसको ट्रिटमेन्ट पनि चाहिने हुन्छ हैन सो क्यारेक्टरिस्टिक के हो त pathological jaundice it appears before 24 hours हैन सो के गरी 24 hours भन्दा अगाडि नै एपियर भयो भने चाहिँ that is not just physiological jaundice, that is some pathological processes there, okay? And rise in bilirubin more than 5 milligram per deciliter per day. So rapid physiological jaundice ma pani hamle bhanyo 4 to 5 days ma peak huncha. Term newborns ma 7 days ma preterm newborns ma peak hune bhayo. Haina but त्यो slowly rise huncha 5 milligram per deciliter per day bhanda higher rate ma rise hunदैन. So rapid rise cha more than 5 milligram per deciliter per day rise by that is also likely to be pathological. Persisting more than 14 days, you know. So, physical jaundice usually disappears by 14 days. So, if it persists more than 14 days, 14 days by skin yellowish discoloration more likely to be pathological jaundice. And clay-colored stools or very dark urine staining the diapers. Okay, so these are the features of obstructive jaundice or conjugated hyperbilirubinemia. You know, so any conjugated hyperbilirubinemia it is pathological. You know, jun physiological jaundice discuss that is unconjugated. So this unconjugated bilirubin say level increase huncha. You know, conjugated ko level increase okay? So clay-colored stool bile excretion ma problem cha त्यही भएर स्टूल मा त्यो स्टर्कोबिलिन स्टूल को कलर जुन येलोइश कलर त्यो केले गर्दा हुन्छ दैट इज बिकज अफ द स्टर्कोबिलिन हैन स्टर्कोबिलिन जुन अघि हामीले पाथवेमा पढाएको थियौं है सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ येलोइश कलर हुन्छ अब त्यो स्टर्कोबिलिन एक्सक्रीट भइरा छैन भन्नुको मतलब त्यो उसमा obstructive pathway समथिङ छ त्यसले गर्दा क्ले कलर स्टूल भयो त्यस्तै भेरी डार्क युरिन छ भनेदेखि त्यो पनि अब बिलिरुबिन हामीले अघि भन्यौं 80% चाहिँ स्टर्कोबिलिन भएर स्क्रिट हुन्छ 20% चाहिँ युरोबिलिन हैन अब स्टर्कोबिलिन बन्दै बनेन भने त 100% नै अलमोस्ट 100% नै युरोबिलिन नै बनेर एज अ युरोबिलिन नै एब्जर्ब हुने भयो नि त है सो या उसमा भनौं एक्सक्रिसनमै प्रब्लम छ कन्जुगेटेड बिलिरुबिन एक्सक्रिसनमै प्रब्लम छ भनेदेखि दैट गेट्स एब्जर्ब ब्याक इन द ब्लड सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भेरी डार्क युरिन प्रोड्युस हुन्छ है So this dark urine is also feature of conjugated hyperbilirubinemia or obstructive process. Right? So that is always pathological. And then again, direct bilirubin. Conjugated bilirubin, yes. So the last causes things or physiological jaundice actually previous slide ma. This ma pani the ke bhancha obstructive नै थियो है hepatic excretion decrease भएको छ sir. And confused हुँदैन sir यो pathological Okay. More. Hepatic excretion, that is also just one of the mechanism behind that. Hepatic excretion, that is just one of the mechanisms. So conjugated bilirubin may be slightly increased, but largely it is the unconjugated bilirubin. Right? So hepatic excretion decrease भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि पनि conjugated bilirubin पनि बढ्नु पर्ने भन्ने तिम्रो भने त्यही हैन right? Yes sir. So hepatic excretion, if hepatic excretion is decreased, then why there is not rise in conjugated bilirubin? So that is only this minor rise. It's mostly बाकी अरु सबै मेकानिजम हेर increase bilirubin production ले गर्दाखेरि के हुन्छ unconjugated bilirubin production हैन अनि defective conjugation समय conjugation राम्ररी भइरा छैन भनेदेखि त्यसले गर्दाखेरि पनि unconjugated नै bilirubin नै increase भइराछ है so conjugated bilirubin मा slight increase मात्रै होला but it's most of the bilirubin is unconjugated. कुनै पनि बेलामा conjugated bilirubin increase भइरा छ भनेदेखि we have to think it's a pathological process, right? So just you have decreased hepatic excretion is just one of the minor mechanisms, हैन त्यसले गर्दाखेरि newborns मा जुन physiological jaundice हुन्छ most of the time हामीले देख्ने jaundice is physiological त्यसमा जहिले पनि unconjugated bilirubin नै increase हुन्छ है
conjugated bilirubin increase भइरहेछ भनेदेखि there is always some pathology. ठीक छ? So that is just one of the minor mechanisms. And तिमीले भनेको to certain extent ठिकै हो, hepatic excretion decrease भइरहेछ भनेदेखि चाहिँ conjugated पनि बढ्नु पर्ने भनेर, but that is त्यस्तो significantly decrease हुँदैन कि conjugated bilirubin एकदम high हो है. Conjugated bilirubin high हुने बित्तिकै we have to think of some pathological process. ठीक छ? सर. Okay. So last point मा हेर, direct bilirubin more than 2 mg per day. Direct भनेको conjugated bilirubin. So conjugated bilirubin चाहिँ 2 सम्म हुन सक्छ. 2 mg per dl भन्दा बढी हुने बित्तिकै it's a pathological, right? So any conjugated hyperbilirubinemia in newborn is pathological, right? जुन physiological jaundice भनिरहेको थियौँ हामीले, that is always unconjugated hyperbilirubinemia. The causes of jaundice. You say these are the pathological process which contributes to jaundice. Okay, so hemolytic and non-hemolytic. Hemolytic ma mainly the RH incompatibility and ABO incompatibility. RH incompatibility is more severe but less common than the ABO incompatibility. Right? So RH incompatibility bhaneko simply RH negative mothers ma. So RH, if mother is RH negative, yo physiology ma padekai ho, हैन? Mother is RH negative, baby RH positive, so RH antibodies passes from mother to the baby and then destroys the baby's RBCs. Right? This is so first baby ma first RH negative mother first baby RH positive छ भनेदेखि usually first baby मा चाहिँ त्यति प्रब्लम गर्दैन. First baby मा जब baby र mother को blood mix हुन्छ त्यतिखेर sensitize हुन्छ र त्यो बेलामा चाहिँ antibody produce गर्न थाल्छ हैन. Then usually second baby मा प्रब्लम गराउँछ. So त्यो prevent गर्नलाई anti-D हैन, गाइनीमा अप्सन गाइनीमा पनि पढ्यो होला. सो एन्टी-डी दिन्छ फर्स्टमा RH नेगेटिभ प्रेग्नेन्सीहरुमा एन्टी-डी दिन्छ है. एन्ड एबिओ इन्कम्प्लिटली युजुअली इन ओ मदर विथ ब्लड ग्रुप ओ, बेबीमा चाहिँ यस मदर चाहिँ ओ छ हैन, ओ पोजिटिभ मेबी ओ नेगेटिभ भन्ने बित्तिकै त फेरि RH पनि आयो. मदर चाहिँ ओ पोजिटिभ छ, बेबी चाहिँ ए पोजिटिभ या बी पोजिटिभ एबी पोजिटिभ केही छ भनेदेखि त्यसमा चाहिँ मदरको एन्टिबडीले गएर फेरि बेबीको आरबीसीलाई डिस्ट्रोय गर्छ है. यसमा चाहिँ फर्स्ट बेबी नै एफेक्ट हुन सक्छ है. युजुअली फर्स्ट बेबीमा सेन्सिटाइज हुन्छ. यसमा इन्भाइरोमेन्टकै एन्टिजेनहरूले गर्दाखेरि या फुडहरू त्यसले गर्दाखेरि अलरेडी सेन्सिटाइज भइसकेको हुन्छ र एन्टिबडी अलरेडी प्रेजेन्ट हुन्छ भन्छ है. सो एबिओ इन्कम्पेटिबिलिटी it's more common but less severe. यसमा फर्स्ट बेबीमै एफेक्ट हुन सक्छ. And there are other hemolytic processes like G6PD deficiency, thalassemia, hereditary spherocytosis. These disorders in the baby can also lead to jaundice. And then the non-hemolytic process, right? Prematurity. So हामीले अघि जति पनि यो physiological jaundice कै mechanism जति डिस्कस गर्यौं, so all these processes are more immature in the preterm ones, right? So RBC survival pani just normal RBC survival is 120 days in older children or adults, हैन. Term newborn ma around 90 days हुन्छ. Preterm newborns ma 60 to 70 days matrai हुन्छ. So हैन. And then all the conjugation ko process, bilirubin uptake ko process, all those features are more immature in the preterm. So prematurity is a predisposing factor for jaundice. Extravasated blood. So कतै bleeding भइरहेछ. Commonly हाम्रो डेलिभरी को बेलामा सेफालोहेमाटोमा भयो भनेदेखि के हुन्छ, पेरिस्टम को जस्ट बिनिथ द पेरिस्टम देयर इज ब्लड कलेक्सन. त्यो ब्लड कलेक्सन भएको छ त्यो त डिस्ट्रोय हुन्छ, आरबीसी छ त्यो सबै डिस्ट्रोय हुने भयो. सो त्यो धेरै आरबीसी डिस्ट्रोय भयो भनेदेखि धेरै बिलिरुबिन प्रोडक्सन द्याट लिड्स टु जन्डिस है. अरु कुनै पनि एरियामा इन्टरनल ब्लिडिङ कतै छ या स्किनमै धेरै ब्रुजिङ भइरहेछ भनेदेखि द्याट अल्सो प्रिडिस्पोजेस फर जन्डिस. इनएडिक्वेट फिडिङ हैन, breastfeeding jaundice भनेर हामी फेरि डिस्कस गर्छौं. inadequate feeding छ भनेदेखि increase intrahepatic circulation हुन्छ, that predisposes to jaundice. Okay, polycythemia obviously predisposes to jaundice. And breast milk jaundice again we'll discuss. यसमा चाहिँ breast milk मा there is a substance which inhibits the conjugation भन्छ है. So that can also lead to a jaundice. So breast milk jaundice or breastfeeding jaundice हामी पछि फेरि डिस्कस गर्छौं है. But these are the few main causes of jaundice. Okay,
So again, within 24 hours, 72 hours ma, अनि त्यसपछि more than 72 hours ma हामी डिवाइड गर्न सक्छौं. Within 24 hours नै भइरहेछ भनेदेखि either it's a hemolytic disease of newborn, हैन, ABO incompatibility or RH incompatibility, यो त्यो छ भने चाहिँ usually within 24 hours नै देखिन सक्छ है. And then intrauterine infections. So जहिले इन्फेक्सन लिएर आएको छ भने sepsis also causes jaundice, है. And sepsis ले कुनै पनि बेलामा jaundice गर्न सक्छ. Within 24 hours, 24 to 72 hours, more than 72 hours, है. So within 24 hours नै छ भने intrauterine जन्मिनु भन्दा अगाडि नै इन्फेक्सन लिएरै जन्मेको छ भने jaundice can be seen before 24 hours. 24 to 72 hours ma physiological. So physiological usually 24 to 72 hours ma appear भन्ने sepsis can occur and then concealed hemorrhages, हैन. birth को बेलामा cephalomyoma भयो भनेदेखि अब त्यसले तुरुन्तै 24 hours मै jaundice देखाउँदैन because त्यो destroy भएर हिमको मेटाबोलिजम हुन अलिकति टाइम लाग्छ. So 24 to 72 hours मा jaundice देखिन्छ, है. And increased intrahepatic circulation also leads to jaundice. Decreased feeding भएको छ भनेदेखि again 24 to 72 hours मा jaundice देखिन्छ. And more than 72 hours ma again sepsis can be neonatal hepatitis, extrahepatic bilirubin garaउँछ, हैन. So extrahepatic bile ducts हरुमा चाहिँ atresia छ that prevents bilirubin accretion. And then breast milk jaundice also usually appears after 72 hours. Okay. Now breastfeeding versus breast milk jaundice. Breastfeeding jaundice and breast milk jaundice, these are the two types of jaundice related to breastfeeding and breast. So breastfeeding jaundice is due to inadequate feeding, right? So inadequate feeding भयो भनेदेखि usually because of the increased intrahepatic circulation there is jaundice, हैन. And there is a breastfeeding decrease of proper feeding भइरहेको छैन भनेदेखि there will be other features of poor feeding. So significant weight loss or poor gain, हैन. सुरुको केही दिनमा त physiology that weight loss is even more if there is inadequate feeding. And then त्यसपछि weight gain हुनुपर्ने बेलामा त्यो पनि proper weight gain हुँदैन, हैन. And then there may be features of dehydration, हैन, decreased urine output होला, skin turgorहरु impair भएको होला, हैन. And that decreased feeding छ भनेदेखि that also predisposed to infection, that predisposes to hypoglycemia, and all those features related to poor feeding can be there in breastfeeding jaundice. So अब यसमा के गर्ने, breastfeeding jaundice is due to decreased feeding. So we just need to simply encourage more feeding. एकदम higher level मा छ भनेदेखि sometimes may require phototherapy, but main thing is we have to encourage proper feeding, हैन. And we have to encourage to prevent breastfeeding jaundice also. All that is needed is to encourage proper feeding, okay. And then there is breast milk jaundice. So breast milk jaundice भनेको चाहिँ the substance in breast milk which is pregnandiol, हैन. Pregnandiol नै हुनुपर्छ भन्छन्, है. So that is supposed to that inhibits the conjugation process, हैन. So breast milk मा pregnandiol भन्ने substance that inhibits the conjugation process and thus leads to hyperbilirubinemia. This always breast milk jaundice should always be diagnosis of exclusion. Breastfeeding the breast milk the almost सबै न्यूबोर्न ले खाइरहेको हुन्छ, हैन. अरु सबै प्रोसेस रुल आउट गरेपछि मात्रै अब के पनि भेटेन भनेदेखि then only we can say कि maybe breast milk jaundice नै होला, है. But breastfeeding should be continued even if you are 100% sure कि यो breast milk jaundice नै breast milk कै substance ले गर्दाखेरि यो भइरहेछ भने we don't avoid breastfeeding, है, because the benefits of breastfeeding is far more than this risk of breast milk jaundice, हैन. So breastfeeding को benefit नै बढी हुन्छ. यो breast milk jaundice भइराखे पनि बढी धेरै jaundice भयो भनेदेखि will keep the jaundice लाई treat गर्नलाई हामी phototherapy मा राखौँला, but breastfeeding हामीले discourage कहिले पनि गर्नु हुँदैन, okay. Even if एक त diagnosis of exclusion हो, अरु सबै process अरु सबै डिजिजहरु rule out भएपछि मात्रै हामी breast milk jaundice हो कि भनेर भन्छौं. But even then we don't avoid breastfeeding, okay. We should always encourage breastfeeding, okay. So breastfeeding jaundice को त main treatment नै breastfeeding increase गराउनु भयो. Breast milk jaundice मा also we continue the breastfeeding, हैन.
but we monitor the jaundice, and if necessary, we may keep on phototherapy. Okay, but we should never discourage breastfeeding. I hope that is clear. Right? You these are important. Now, methods of estimating jaundice. How do we assess the amount of jaundice? What are the clinical examination? So, skin ko yellowish pigmentation कतिको छ त्यसबाट will assess the amount of jaundice. Right? That is clinical examination. Another is transcutaneous bilirubinometry, or that is also called TCB. Right? So you would say no जसमा ब्लड निकाल्न परेन, बेबीलाई खोज्न परेन हैन, एउटा डिभाइस हुन्छ त्यो चाहिँ स्किनमा अट्याच गरेर एकछिनमै त्यसले चाहिँ रफली बिलिरुबिन कति छ भनेर देखाउँछ है. दिस इज नट भेरी एक्युरेट बट इट्स सर्टेन रफली एक्युरेट हुन्छ है. सो इनिशियल इभ्यालुएसनको लागि हामी क्लिनिकल एक्जामिनेसन सँगै यो टीसीबी ट्रान्सक्युटेनियस बिलिरुबिनोमेट्री पनि युज गर्छौं. ओके, देन देयर इज क्यापिलरी बिलिरुबिनोमेटर हैन. सो क्यापिलरी ट्युबमा चाहिँ ब्लड लिएर त्यसलाई सेन्ट्रिफ्युज गर्ने अनि त्यसपछि सिरम थोरै छुट्टिन्छ अनि त्यो सिरमको पार्टलाई चाहिँ त्यो डिभाइसबाट कलोरिमेट्रीबाट बिलिरुबिन छ भनेर हामी एसेस गर्छौं है. यसको एडभान्टेज क्यापिलरी बिलिरुबिनोमिटरमा थोरै स्याम्पल भए पुग्छ. सिरमको स्याम्पल यो बडी स्याम्पल चाहियो, क्यापिलरी बिलिरुबिनोमिटरको लागि थोरै स्याम्पल भए पुग्छ र धेरै बेर पनि लाग्दैन, 10-15 मिनेटमै रिजल्ट देखिन्छ है. देन अब सबभन्दा एक्युरेट भनेको सिरम बिलिरुबिन मेजरमेन्ट भयो. यसको लागि चाहिँ अलिकति बडी ब्लड चाहिने भयो. एन्ड देन obviously यो क्यापिलरी बिलिरुबिनोमिटर र सिरम बिलिरुबिन मेजर गर्नलाई चाहिँ बच्चाले खोज्न पर्ने हुन्छ. ओके, सो दिज आर द वेज. नाउ हामी सबै डिस्कस गर्छौं क्लिनिकल एक्जामिनेसन. दिस इज बेस्ड अन डर्मल स्टेनिङ. स्किनमा बिलिरुबिन डिपोजिट भएर जुन येलो डिस्कलरेसन हुन्छ त्यो कहाँसम्म छ र भन्ने हेरेर हामी एसेस गर्छौं कतिको सिभियर जन्डिस छ. One thing is there should be good daylight, right? अँध्यारो एरियामा या आर्टिफिशियल खास गरेर येलो लाइट हुन्छ त it will be inaccurate हैन. So it should be in good daylight or at least र बेलुका गर्दै छ भने at least white light यो ट्युब लाइटहरु या CFL युज गर्नु पर्यो हैन. हिटरबाट जुन येलोइश खालको लाइट हुन्छ त्यसको अगाडि पनि गर्नु भयो. सो त्यो सब चीजहरु अनि इभन येलोइश ब्याकग्राउन्डमा पनि यो एक्जामिनेसन गर्नु हुँदैन भन्छ हैन. दैट मेक गिभ false assessment है. So ideally good daylight window तिर लगेर बच्चालाई एसेस गर्ने. And this has the yellowish discoloration has cephalocaudal progression. भनेको jaundice minimal मात्रै छ भनेदेखि हेड एरिया मात्रै भनेको फेसमा मात्रै देखिने भयो. त्यसपछि बिस्तारै अलिकति बढेको छ भनेदेखि चेस्ट एब्डोमेनमा जाने भयो हैन. एकदम सिभियर छ भनेदेखि palms and shoals पनि इन्भल्भ हुन्छ है. So that is called the cephalocaudal progression है. And the skin is blanched and underlying color is noted. So skin को capillaries हरुलाई slightly blanch गरेर अनि त्यो blood displace भएपछि जुन underlying area हुन्छ त्यसमा कतिको येलो छ भनेर हामी हेर्ने हो है. So and then there are the dermal zones. So dermal zones across the cranium. So you can see there are 5 zones. So zone 1 is head and neck. Right? Zone 2 is the chest area. Zone 3 is the abdomen and thighs. Zone 4 is the forearms and legs. Zone 5 is palms and shoals. So zone 1 मात्रै इन्भल्भ छ भनेदेखि जन्डिस मिनिमल छ. जोन 2 पनि इन्भल्भ छ भनेदेखि अलिकति बढ्या छ. त्यस्तै प्रोग्रेसिभली एन्ड जोन 5 इन्भल्भ भएको छ भने चाहिँ जन्डिस एकदम सिभियर छ भनेर मान्छौँ है. So these are the levels. So different books ma levels are all different होला. मैले लेखेको सबै ओपी गाइकै लेभल्स हरु. So zone 1 मात्रै इन्भल्भ छ भनेदेखि रफली 4 to 6 होला भनेर एजम्पसन गर्न सक्छौं हैन. त्यस्तै जोन 2 छ भने 6 to 8 होला. जोन 3 छ भनेदेखि 8 to 12 होला. जोन 4 छ भने 12 to 14. जोन 5 more than 15 हैन. So this is just a rough estimate, right? ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्ने छैन, बट रफली यति जति होला भनेर हामी भन्न सक्छौं. limitations of clinical examination. So हामीले clinical examination जुन गर्छौं
त्यसको लिमिटेसन चाहिँ इट इज युजफुल ओन्ली फर इनिशियल एसेसमेन्ट है एक्चुअली अब धेरै बढ्न थालेपछि इट्स नट युजफुल इट्स अनरिलायबल एट हाई बिलिरुबिन लेभल्स हैन हामी अब जस्तो यो उसमा भन्यौं मोर देन 15 छ भने चाहिँ पाम्प्स एन्ड सोल्स इन्भल्भ भएको छ सो 20 छ भने पनि पाम्प्स एन्ड सोल्ससँग इन्भल्भ हुने भयो 25 छ भने पनि पाम्प्स एन्ड सोल्ससँग इन्भल्भ कसरी डिफरेन्सिएट गर्ने त्यो मिलेन इनिशियल लेभल सुरुको लोअर लेभलसम्म मात्रै हामीले रफली एस्टिमेट गर्न सक्छौँ हायर लेभल्स हामीले एस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ है देन आफ्टर फोटोथेरापी एक्चुअली फोटोथेरापी पाइसकेपछि अनि स्किनको फोटोथेरापीले त्यो स्किनकै बिलिरुबिनमा एक्ट गर्ने भयो सो फोटोथेरापी पाइसकेपछि हामी एस्टिमेट गर्न सक्दैनौँ स्किनमा क्लिनिकल एसेसमेन्टबाट हामीले एसेसमेन्ट गर्न सक्दैनौँ एन्ड अगेन अफकोर्स इनएक्सपिरियन्स अब्जर्भर छ भनेदेखि पनि अलिकति एक्युरेट एसेसमेन्ट गर्न गाह्रो हुन्छ ठिक छ सो दिज आर द लिमिटेसन्स अफ क्लिनिकल एसेसमेन्ट अफ जन्डिस सो दिस इज हाउ इट्स यो पिक्चरमा उसले नोजमा अलिकति ब्लान्च गरेर फिङ्गर फर्स्ट पिक्चरमा नोजमा एक्जामिनरले नोजमा यो प्रेस गरेर ब्लान्च गरिरहेछ एन्ड देन जुन ब्लान्च भएको एरियामा त्यो एरियामा चाहिँ कतिको येल्लो छ त्यो हेरिरहेछ है सो दिस इज द मेथड अफ एसेसिङ जन्डिस सिमिलरली यो सोल्समा भयो है सोल्समा यो चाहिँ फर्स्ट पिक्चर र सेकेन्ड पिक्चरमा डिफ्रेन्ट बेबी भयो फर्स्ट पिक्चरमा सोलमा ब्लान्च गरेर हेरेछ व्हाइट नै छ है सेकेन्ड पिक्चरमा सोलमा ब्लान्च गरेर हेर्दा येल्लो छ सो सेकेन्ड पिक्चरमा हाई लेभल अफ जन्डिस छ बिकज इट हेज इन्भल्भ द सोल्स हैन सो मोर लाइकली बी प्याथोलोजिकल जन्डिस फर्स्ट पिक्चरमा प्याथोलोजिकल जन्डिस नहोला भनेर भन्न सकिन्छ विच सोल्स इज कम्प्लिटली व्हाइट ठिक छ सो दिस इज द मेथड अफ क्लिनिकल एक्जामिनेसन देन हामीले अघि जुन भन्यो ट्रान्सक्युटेनियस बिलिरुबिनोमेट्री सो दिस द डिभाइस सो यो जुन अगाडिको यो टिपमा छ यो टिप जुन लेफ्ट साइडमा छ त्यो चाहिँ स्किनमा हामीले युजली फोरहेड या स्टर्नममा राख्छौँ अनि त्यसपछि यो जुन सानो स्क्रिन देखिरहेछ राइट साइडमा त्यसमा चाहिँ रफ भ्यालु देखाउँछ है सो दिस द वे या त फोरहेडमा या स्टर्नममा हामीले स्लाइटली प्रेस गर्नुपर्छ एन्ड देन त्यो सानो स्क्रिनमा नम्बर देखाउँछ है सो द्याट इज द रफ एसेस दिस अगेन रफ एसेसमेन्ट है सिरम बिलिरुबिन र क्यापिलरी बिलिरुबिन जतिकै एक्युरेट हुँदैन यो चाहिँ बच्चाको मेलानिन पिगमेन्टेसन कति छ त्यसले पनि अलिकति यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ है बट दिस इज रफ एस्टिमेट सो इनिशियल स्क्रिनिङको लागि यो युज गर्न सकिन्छ and then we said capillary bilirubin measurement हैन सो राइट साइडको पिक्चरमा यु क्यान सी द क्यापिलरी ट्युब्स सो सानो ट्युब भयो एन्ड देन त्यसमा ब्लड लिएर यसलाई अलरेडी सेन्ट्रिफ्युज गरिसकेको छ सो यु क्यान सी कि यो आरबिसी र सिरम छुटिएको छ त्यसमा हैन र जुन सिरम वाला पार्ट छ ट्युब यहाँ राइट साइडको पिक्चरमा चाहिँ क्यापिलरी बिलिरुबिनको इन्स्ट्रुमेन्ट देखाएको छ सो त्यसमा चाहिँ यो सिरम वाला पार्टलाई यो जुन कालो देखाएको छ त्यो त्यहाँनिर घुसाएर अनि त्यसपछि कलरिमेट्रीबाट बिलिरुबिन एसेसमेन्ट हुन्छ है So this is more accurate, but most accurate भनेको चाहिँ serum measurement पनि भयो है okay so these are the various ways of bilirubin measurement है अब management depends upon the level of jaundice है कतिको थोरै मात्रै छ भनेदेखि फिजियोलोजिकल jaundice नै मानेर हामी खासै के गर्दैनौं धेरै छ भनेदेखि फोटोथेरापी या एक्सचेन्ज ट्रान्सफ्युजन या अरु मेजर्सहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ So physiological jaundice, we ensure frequent and exclusive breastfeeding. Right? Inadequate feeding now. So inadequate feeding, breastfeeding jaundice, and then or problem or predispose on hypoglycemia, infections, predispose. So we always ensure frequent and exclusive breastfeeding. And I'm kid advice करसों deep jaundice सा एकदम बड़ी बच्चा एकदम बड़ी point लाए या पाम्प्स एन्ड सोल्स समेत मग्यो भनेदेखि हस्पिटल ल्याउनु भनेर हामी एडभाइस गर्छौँ है अनि जो बच्चा चाहिँ डिस्चार्ज एट लेस देन 72 आवर्स वी रिभ्यू इन नेक्स्ट 48 आवर्स बिकज किन हामीले भन्यो पिक चाहिँ कतिखेर हुन्छ 4 to 5 डेजमा पिक हुन्छ पिक टर्ममा 7 डेजतिर पिक हुन्छ हैन सो नर्मल डेलिभरीको बच्चा त 24 आवर्समै डिस्चार्ज हुन्छ ममा अनि त्यति एक्युरेट नहोला है सो जसलाई चाहिँ 72 आवर्स भन्दा अगाडि नै डिस्चार्ज गरेछौं उनीहरुलाई चाहिँ अर्को 48 आवर्स पछि एकचोटी एकदम जरुरी छ है सो नर्मल डेलिभरीको बच्चा युजुअली हामीले 24 आवर्समा डिस्चार्ज गर्छौं केही प्रब्लम छैन भनेदेखि सो उनीहरुलाई अलवेज 2 डेज फेरि फलोअपमा बोलाउन जरुरी छ है कतिको बढ्यो भनेर
हैन इफ देयर इज क्लिनिकल एसेसमेन्टमा एकदम बढी लागेको छ भने त फेरि वर्कअपहरु चाहिएला सो फिजियोलजिकल जन्डिसमा यति नै गर्ने हो हामी है ओके इन्भेस्टिगेसन अब यो चाहिँ प्याथोलोजिकल जन्डिस सस्पेक्ट गरेका छौं या धेरै उसको लेभल धेरै जस्तो लागिरहेछ भनेदेखि यो सब इन्भेस्टिगेसन्स गर्छौं सो टोटल सिरम बिलिरुबिन एन्ड ब्लड ग्रुपिङ एबिओ इनकम्प्याटिबिलिटी आरएच गर्नुपर्छ बेबी र मदरको गरेकै हुन्छ बेबीको पनि गर्नुपर्छ and then peripheral blood smear features of hemolysis छ कि छैन सो यो सब चाहिँ मेन इन्भेस्टिगेसन्स भयो अब लगभग सबैमा गर्ने अब त्यसपछि एबिओ इनकम्प्याटिबिलिटी या ब्लड ग्रुप इनकम्प्याटिबिलिटी सस्पेक्ट गरेछ भनेदेखि हामीले डाइरेक्ट कुम्स टेस्ट गर्नु पर्ने हुन्छ है सो यो चाहिँ द्याट इभन कन्फर्म्स कि त्यसमा